Ito na lang ako. Nunod ba din ako? Ayan na lang. Bus na daw niya. Mami! Mami, dati may sasabihin ako. Guys, naligo na ako, guys. I'm excited. This is how you get SIRs, a million facts and get nothing. Today, guys, nakita mo na yung magic ko. Tapos, ang pogi ko ba? You, Caleb. You do your thing. Hey, we got a winner. Pogi kuya. Napang-uniform niya, guys. Mami, ala. Video right here. Tsaka Eden. Let's go. Hey, guys, my lunch bag. Boobs. Guys, maglalakad ba tayo dun sa papuntang Nuestra? Na-late na ba tayo, Mami? Hindi pa. Kaming school. Nung una napawis di ako pa, bakit? Bakit po? Monday pupunta ako sa school. Play.